یہ قصہ بغداد کے سب سے مشہور اور امانت دار تاجر کا ہے، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس تاجر کو کبھی کاروبار میں نقصان نہیں ہوا۔ اس شخص نے جب کبھی بھی کاروبار کے لیے سفر کیا، اسے بے پناہ فائدہ ملا۔ وہ تاجر اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا تھا، اور اس کے اللہ پر اسی یقین نے اسے شہر کا ایماندار اور مشہور تاجر بنا دیا تھا۔ یہ شیخ عبد الرحمن تھے، بغداد کے سب سے دیانت دار اور مشہور تاجر۔ شہر میں کہا جاتا تھا کہ اگر کسی کو سچائی اور حلال کمائی کا حقیقی نمونہ دیکھنا ہو تو اسے ایک بار شیخ عبد الرحمن کی دکان پر ضرور جانا چاہیے۔ ان دنوں رمضان کے آخری ایام چل رہے تھے اور بازار میں موجود تاجر زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کی دوڑ میں لگے ہوئے تھے۔ باقی تاجروں کی طرح شیخ عبد الرحمن نے بھی اپنی دکان کے دروازے کھولے اور بلند آواز میں کہا، روز کی طرح آج کی رات بھی میرا کاروبار دنیا کے ساتھ نہیں بلکہ اس دنیا کو چلانے والے اللہ کے ساتھ ہوگا۔ یہ جملہ سنتے ہی راہ چلتے لوگ ٹھہر گئے۔ وہ ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھنے لگے، جیسے وہ ان الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ پھر ایک نوجوان تاجر، جس کی دکان شیخ عبد الرحمن کی دکان سے تھوڑی دور تھی اور جو ہمیشہ نفع کی دوڑ میں آگے رہنے کی کوشش کرتا تھا، آگے بڑھا اور تجسس سے پوچھا، شیخ صاحب، یہ کیسا کاروبار ہے جو آپ اللہ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اللہ بھی خرید و فروخت کرتا ہے؟ وہ پرسکون لہجے میں بولے، جانتے ہو، اللہ کے ساتھ کیا گیا کاروبار سب سے بیش قیمت سودا ہے۔ اس میں نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں۔ نفع ہمیشہ درہم و دینار میں نہیں ہوتا۔ بعض نفع ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں آج نظر نہیں آتے، مگر وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ لیکن یہ نفع ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتے۔ یہ سن کر نوجوان تاجر کی دلچسپی اور بڑھ گئی۔ وہ احترام سے زمین پر بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ دیگر لوگ بھی تجسس میں گھرتے ہوئے قریب ہونے لگے۔ یہ رات کا پہلا پہر تھا جب لوگ کافی تعداد میں شیخ عبد الرحمن اور اس نوجوان تاجر کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ لمحہ بھر خاموش رہے، جیسے کچھ سوچ رہے ہوں، پھر دھیرے سے بولے، یہ قصہ بہت پرانا ہے، مگر جو اسے سمجھ لے، اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جاتی ہے۔ نوجوان تاجر، جو ہمیشہ نفع کے پیچھے بھاگتا تھا، نے کئی بار کاروبار میں منافع حاصل کرنے کے لیے تجارت کی، لیکن ہر بار اسے مایوسی ہی ملی۔ آج وہ بے چینی سے آگے بڑھا، اس کی آنکھوں میں سوالات تھے۔ وہ بے تابی سے بولا، شیخ، یہ کیسا کاروبار ہے؟ کیا اس کا مطلب زیادہ خیرات دینا ہے، زیادہ عبادت کرنا ہے، کچھ اور؟ نوجوان نے سوالیہ نظروں سے شیخ عبد الرحمن کی طرف دیکھا۔ عبد الرحمن ہلکے سے مسکرائے، جیسے کوئی بہت اہم بات کہنے والے ہوں، پھر نرمی سے بولے، دیکھو، اللہ کے ساتھ کاروبار کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے ہر عمل میں اللہ کی رضا کو اصل نفع سمجھے اور دنیاوی فائدے کو ثانوی حیثیت دے۔ جو کچھ اللہ کے لیے دیا جاتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا، بلکہ کئی گنا بڑھا کر لوٹایا جاتا ہے۔ بیٹے، میں تمہیں ایک ایسا سچا واقعہ سناتا ہوں جو ایک بہت بڑے بزرگ نے مجھے سنایا تھا۔ یہی وہ قصہ ہے جس پر میں نے عمل کیا اور جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ یہ قصہ تقریباً 60 سال پرانا ہے۔ فہیم بغداد کے ایک نامور تاجر تھے۔ ان کی دولت کا کوئی حساب نہ تھا۔ کاروبار کا ہر وہ شعبہ جس میں منافع تھا ان کے ہاتھ میں تھا۔ ریشمی کپڑے، نایاب خوشبوئیں، قیمتی پتھر اور ہر طرح کے قیمتی جواہرات، ان کے گودام ہمیشہ سامان سے بھرے رہتے اور ان کے تجارتی قافلے آئے دن بغداد کی گلیوں سے گزرتے رہتے۔ ان کا محل نما گھر شہر کے مشہور ترین مقامات میں سے ایک تھا۔ وہاں آنے والے گاہکوں کی بھیڑ کبھی ختم نہ ہوتی تھی، مگر اس بے پناہ دولت کے باوجود فہیم کا دل ہمیشہ بے چین رہتا تھا۔ ایک دن فہیم اپنی دکان میں بیٹھے کاروباری حساب کتاب میں مشغول تھے کہ دروازے پر ایک تھکا ہارا مسافر ایک فقیر کی شکل میں ان کے پاس حاضر ہوا۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، جوتوں پر مٹی کی تہ جمی تھی اور چہرے سے بھوک اور پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے آگے بڑھا، مدب انداز میں سلام کیا اور نرم لہجے میں بولا، اے شہر کے عظیم تاجر، میں مسافر ہوں۔ میرا سارا سامان راستے میں ڈاکوؤں کے ہاتھوں لگ چکا ہے۔ اب میرے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ رہنے کی جگہ اور نہ ہی واپسی کا کوئی ذریعہ۔ اگر اب تھوڑی مدد کر دے تو اللہ آپ کو بے حساب اجر دے گا۔ فہیم نے اس کی بات سنتے ہی ناپسندیدگی سے چہرہ موڑ لیا۔ فہیم ہمیشہ ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہتے تھے
जो उनसे मदद की उम्मीद लेकर आते थे। उन्हें यकीन था कि कुछ लोग वाकई ज़रूरतमंद होते हैं, मगर अक्सर लोग सिर्फ दूसरों की हमदर्दी का फ़ायदा उठाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, अगर मैं तुम्हें कुछ दिनार दूंगा तो मेरी दौलत में कमी आएगी और मैं हरगिज़ अपने कारोबार में खसारा बर्दाश्त नहीं कर सकता। फ़हीम का जवाब सुनकर मुसाफिर की उम्मीदों पर जैसे पानी फिर गया। इसकी आंखों की चमक मांद पड़ गई। इसने एक लम्हे के लिए फ़हीम को देखा, फिर खामोशी से सर झुकाया और बोझल कदमों से अगले दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। अभी वो बाहर कुछ कदम चला ही था कि एक और शख्स अंदर दाखिल हुआ। वो कीमती रेशमी लिबास में मलबूस था, चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में नरमी थी। ये अहमद बिन माजा थे, बगदाद के एक और बड़े और मशहूर ताजिर, जो दौलत में फ़हीम का हर लिहाज से मुकाबला करते थे। उन्होंने पूरा माजरा देखा, फिर मुसाफिर के करीब जाकर नरमी से कहा, ए मुसाफिर, जो कुछ तुम्हें दरकार है वो बिला झिझक मुझसे ले लो। मैं तुम्हें बेगरज कर्ज देता हूँ और इसे वापस करने की भी ज़रूरत नहीं। ये सुनकर मुसाफिर की आंखों में आंसू आ गए। इसने अहमद के हक में हाथ बुलंद किए और दुआ दी, ए सखी ताजिर, अल्लाह तुम्हें ऐसी दौलत अता करे जो कभी ख़त्म ना हो और तुम्हारे कारोबार में ऐसी बरकत डाले जिसे ना कभी किसी आँख ने देखा और ना कभी किसी कान ने सुना। अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, मैंने तो अल्लाह के साथ कारोबार किया है, और जो इसके साथ कारोबार करता है वो कभी घाटे में नहीं रहता। ये सुनकर फ़हीम के चेहरे पर हैरत के आसार नुमाया हो गए। ये कैसा कारोबार था जिसमें बज़ाहिर देने वाला कुछ खोता नहीं बल्कि हमेशा पाने वालों में रहता है। अगले चंद दिनों में ऐसे वाक़यात रूनुमा होने वाले थे जो इसकी सोच को जड़ से हिलाकर रख देते। ये गर्मी का एक दिन था और फ़हीम के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई नादीदा बोझ इसे जकड़े जा रहा हो। वो अपनी दुकान के दरवाजे पर खड़ा गहरी सोच में गर्क था। अहमद के अल्फाज, मैंने अल्लाह के साथ कारोबार किया है, इसके ज़हन में मुसलसल गूंज रहे थे। वो खुद से सवाल कर रहा था, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? क्या वाकई देने वाला कई गन्ना बढ़ा कर पाता है? मगर इसका दिल अभी भी किसी ठोस दलील का मुतलाशी था। वो एक कारोबारी शख्स था, नफ़ा और नुकसान का बड़ी एहतियात से हिसाब रखने वाला। कोई भी बात जब तक परख ना लेता इस पर यकीन नहीं करता था। अगली सुबह बगदाद की गलियों में सूरज अपनी सुनहरी किरणें बखेर रहा था। बाजार में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। फ़हीम हसब मामूल अपनी दुकान में बैठा था, जहां खरीदारों की भीड़ थी, मगर आज इसके अंदर एक इज़्तिराब था। हर चीज़ मामूल के मुताबिक थी, मगर इसका दिल जैसे किसी अनहोनी की आहट सुन रहा था। अचानक एक कासिद तेजी से दुकान में दाखिल हुआ। इसका चेहरा खौफ से जर्द था और वो हाँफते हुए बोला, फ़हीम, जल्दी चुल्लू, तुम्हारे काफिले के साथ बहुत बड़ा सानिहा पेश आया है। ये सुनते ही फ़हीम का दिल धड़क उठा। इसने बगैर एक लम्हा ज़ाय किए कासिद का पीछा किया। शहर से कुछ फासले पर चंद लोग बेचैनी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जैसे कोई बड़ा हादसा हो चुका हो। जब फ़हीम वहां पहुंचा तो जो मंजर इसने देखा, इसने इसके कदमों तले जमीन खींच ली। इसका कीमती तिजारती काफिला जो सफर पर रवाना हुआ था, रास्ते में डाकुओं के हाथों लग चुका था। रेशमी कपड़े, नायाब खुशबुएं, कीमती जवाहरात, सोना, हर चीज लग चुकी थी। काफिले के मुहाफिज जख्मी हालत में आंसू बहा रहे थे और लरसती आवाज में बता रहे थे कि डाकुओं ने अचानक हमला किया और पलक झपकते ही सब कुछ लूट कर ले गए। फ़हीम सकते में खड़ा था। इसके ज़हन में एक ही बात गूंज रही थी, क्या वाकई नफ़ा वही है जो अल्लाह के लिए दिया जाए? फ़हीम के हाथ सर्द पड़ चुके थे। इसने बेबसी से अपने दोनों हाथ सर पर रखे और चीख कर बोला, ये नामुमकिन है, मुझे कारोबार में नुकसान कैसे हो सकता है? चंद लम्हों में ये खबर बगदाद की गलियों में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे कि फ़हीम, जो हमेशा नफ़ा में रहता था, अब दिवालिया हो चुका था। इसी शाम वो अपनी दुकान के वीरान दरवाजे पर मायूसी के आलम में बैठा था, जब अचानक दरवाजे पर एक साया नमूदार हुआ। ये अहमद बिन माजा थे। वो आहिस्ता से मुस्कराए और नर्म लहजे में बोले, ए फ़हीम, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रहे हो, खैरियत तो है ना? फ़हीम ने सर उठाया। इसकी आंखों में बेबसी थी। मेरा सब कुछ लाट गया। मैं हमेशा दुनिया के बेहतरीन ताजिरों में शुमार होता था,
मगर अब मेरे हाथ खाली हैं, मैं बर्बाद हो चुका हूँ। अहमद ने गहरी सांस ली और धीमे लहजे में कहा, फहीम, क्या तुम्हें वो दिन याद है जब मैंने एक मुसाफिर की मदद की थी? और क्या तुम्हें वो भी याद है जब तुमने मेरा मजाक उड़ाया था? मैंने तुमसे कहा था कि मैंने अल्लाह के साथ कारोबार किया है। फहीम खामोश हो गया। इसकी आंखें एक लम्हे के लिए साकित हो गई, जैसे वो किसी गहरी सोच में डूब गया हो। अहमद ने नरमी से मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक थैली निकाली जिसमें चमचमाती अशरफिया और दीनार भरे हुए थे। फिर इसने वो थैली फहीम के हाथ में रख दी और मोहब्बत भरे लहजे में कहा, ये लो फहीम, ये वही रकम है जो मैंने इस मुसाफिर को दी थी। आज अल्लाह ने मुझे इसका कई गन्ना लूटा दिया है। मेरा काफिला कामयाबी से मंजिल पर पहुंचा, मेरा माल तुम्हारे दाम में फरोख्त हुआ और अल्लाह ने मुझे कभी नुकसान नहीं दिया बल्कि नेकी का बदला हमेशा बड़ा कर दिया है। फहीम ने हैरत से अहमद को देखा, फिर अचानक इसकी आंखों में आंसू अलिफामिड आए। वो कांपती आवाज में बोला, आज मुझे समझ आया कि असल कारोबार सिर्फ दुनियावी नहीं बल्कि अल्लाह के साथ भी होता है, और जो इसके साथ सौदा करता है वो कभी घाटे में नहीं रहता। ये कहकर फहीम ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर लिया, अब वो भी अल्लाह के साथ कारोबार करेगा। ये एक नाकाबिले फरामोश दिन था। बगदाद की पुरानी गलियां खामोश थीं, मगर फहीम की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो बेचैनी के आलम में वीरान रास्तों पर चल रहा था। इसके कदम बेमकसद आगे बढ़ रहे थे, मगर दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, अल्लाह के साथ कारोबार। वो सोच रहा था, क्या वाकई सब कुछ खोकर कुछ पाया जा सकता है? क्या जो कुछ अहमद ने कहा था वो सच था? इस रात फहीम अपने कमरे में गया और सजदे में गिर पड़ा। इसकी दाढ़ी आंसुओं से भीग रही थी। जो हमेशा अल्लाह से मांगता रहा, आज पहली बार खाली हाथ इसके हुजूर खड़ा था। इसने दौलत कमाई, ताकत हासिल की, मगर अल्लाह के लिए कभी कुछ नहीं दिया। आज वो सब कुछ हार कर भी किसी सुकून की तलाश में था। लरसती आवाज में वो बोला, ए अल्लाह, मैं तेरे साथ कारोबार करना चाहता हूँ। मैं अपनी बाकी जिंदगी तुझ पर भरोसा करके गुजारना चाहता हूँ। मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। अगली सुबह फहीम ने अपने पुराने कारोबार का हिसाब किताब लपेट दिया। जो कुछ थोड़ा बहुत बचा था वो लेकर बाजार की तरफ निकल पड़ा। इसे मालूम था कि दोबारा अमीर होने के लिए इसे एक नई शुरुआत करनी होगी, मगर इस बार इसका हर कदम अल्लाह की रजा के लिए होगा। बाजार पहुंचकर इसने एक पुरानी दुकान खरीद ली जो एक गरीब बेवा की मलकियत थी और वो मजबूरी में इसे बेच रही थी। फहीम ने ना सिर्फ दुकान खरीदी बल्कि इसकी असल कीमत से ज्यादा रकम दी और नरमी से बोला, ये अल्लाह के नाम पर है। अगर तुम इसमें जरा भी कमी करना चाहोगी तो मैं कबूल नहीं करूंगा। ये खबर बाजार में तेजी से फैल गई। लोग हैरान थे कि जो शख्स कल तक सिर्फ मुनाफा के पीछे भागता था, आज अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहा है। कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने हैरत का इजहार किया, मगर अहमद दूर खड़ा मुस्करा रहा था। इसे मालूम था कि फहीम ने सच्चाई की राह पाली है। फहीम ने अपने कारोबार के नए उसूल बनाए। इसने पुख्ता इरादा कर लिया था कि वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, किसी को धोखा नहीं देगा और हर दिन अपनी कमाई का एक हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करेगा। चंद ही दिनों में फहीम के हालात बदलने लगे। एक दिन एक काफिला आया जो दूर दराज से तिजारत के लिए आया हुआ एक काफिला पहले किसी और दुकान पर जाना चाहता था, मगर बाजार के लोगों ने कहा, अगर सच्चाई और बरकत चाहते हो तो फहीम के पास जाओ। काफिला फहीम के पास पहुंचा और इससे एक बड़ा सौदा किया। फहीम ने ईमानदारी से नफा कमाया और इसी दिन यतीम बच्चों को खाने की दावत दी। जब रात को हिसाब लगाया तो हैरान रह गया। जितना इसने अल्लाह की राह में दिया था, इसी दिन अल्लाह ने इसे कई गन्ना ज्यादा वापस अता कर दिया था। यही इसकी असल कामयाबी थी। इसने अल्लाह के साथ कारोबार शुरू कर दिया था और अल्लाह ने इसे ऐसा नफा दिया जो कभी खत्म होने वाला न था। दिन गुजरते गए, फहीम के माल में बरकत बढ़ती गई, इसका कारोबार फैलता गया, मगर इस बार वो हर कमाई का एक हिस्सा जरूर अल्लाह की राह में खर्च करता। लोग हैरान होते कि वो बगैर लालच के इतना कैसे कमा रहा है, मगर फहीम जान चुका था कि जब कोई अल्लाह के साथ सौदा करता है तो इसकी दौलत सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं रहती, बल्कि आखिरत में भी इसका हिस्सा लिख दिया जाता है। एक दिन अहमद इसके पास आया। इसकी आंखों में खुशी की चमक थी। वो मुस्कुरा कर बोला, फहीम, अब बताओ,
کیا واقعی اللہ کے ساتھ کاروبار نقصان کا سودا ہے؟ فہیم نے بھی مسکرا کر جواب دیا، اللہ کے ساتھ کاروبار کرنا بغیر کسی غرض اور لالچ کے، یہی دنیا کا سب سے بڑا کاروبار ہے۔ جو یہ حقیقت سمجھ لے وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاتا ہے۔ شیخ عبد الرحمن کی یہ کہانی ختم ہو چکی تھی، مگر بازار میں ایک نئی بحث شروع ہو چکی تھی۔ اب فہیم کا نام ایک نئے انداز میں لیا جاتا تھا، ایک ایسے تاجر کے طور پر جو دنیا کے بجائے اللہ کے نفع پر یقین رکھتا تھا۔ بغداد کے کئی نوجوانوں نے اس سے سبق لیا، کئی تاجروں نے اس کے اصول اپنائے، اور بے شمار غریبوں نے اس کی سخاوت سے فائدہ اٹھایا۔ یہی اصل کاروبار تھا اور یہی وہ راز تھا جو فہیم کو دیر سے سمجھ آیا، مگر جب سمجھ آیا تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں ساور چکی تھیں۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں ایک اہم سبق ملتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا دنیا کا سب سے بہترین سرمایہ ہے جو کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ جو شخص اللہ کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس عطا کرتا ہے۔ یہ خرچ نہ صرف مال میں برکت لاتا ہے بلکہ زندگی میں سکون، عزت اور خوشحالی کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ حقیقی دولت وہی ہے جو اللہ کے ہاں جمع ہو، کیونکہ دنیا کا مال فانی ہے مگر آخرت کا نفع ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ پیارے دوستو، کیا آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی؟ اگر ہاں تو اس ویڈیو کو لائک کریں۔ مزید ناصحانہ اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کہانی کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں کمنٹ میں بتائیں کہ آپ دنیا کے کس حصے سے ہمیں سن رہے ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔